Well, God bless you all. Que Dios le bendiga a todos. For the sermon today, I really wanted to speak about the idea of being hospitable people. Para el sermón hoy yo quería hablar de esta idea de que tenemos que ser personas hospitalarias. But when you think about hospitality, Pero cuando tú piensas en la hospitalidad, what does hospitality mean to you? What does that look like when you think of that word? ¿qué la hospitalidad significa para ti? ¿Cómo luce la hospitalidad? I don't know about you, but for me, for a long time, I thought that being hospitable just meant, having people over your home, Yo pensaba por mucho tiempo que ser hospitalario significaba que tú tenías personas en tu casa, letting them stay over, or having people over for a meal. de que tú dejabas que ellos se quedaran en tu casa o que vinieran y comieran. And while those are examples of hospitality, Pero aunque esos son ejemplos de hospitalidad, the more that I read the scriptures on this topic, mientras más yo leía las escrituras sobre este tópico, the more I saw that it is so much more than that. yo me di cuenta que es mucho más que eso. If you want to turn over to me to Hebrews 13, we're Sí. going to read the first two verses of Hebrews 13. Vayan a Hebreo capítulo 13 y vamos a leer los primeros dos versículos ahí en Hebreo 13. But as I was saying, when Maite and I got married, Como yo estaba diciendo, cuando yo y Maite nos casamos, one of our goals was to have a home where people could come and feel seen and be loved and be encouraged. que era de tener un hogar donde la persona podía venir y que ellos se veían, se sintieran amados y vistos. And we have a lot of work to fulfill that goal. Y tenemos mucho trabajo que hacer para cumplir esa meta. But I feel like preparing for the sermon helped me see that, like I said, hospitality is much more than that. Pero preparándome para este sermón me di cuenta que la hospitalidad es mucho más que eso. Because not a lot of us have the same opportunities to be able to be hospitable in those ways. Porque no todos tienen la posibilidad de ser hospitalario de esas maneras. Let's read what Hebrews 13, 1 and 2 says. Vamos a ver lo que Hebreo 13, del 1 al 2 dice. It says, let love of the brethren continue. Do not neglect to show hospitality to strangers, for by this some have entertained angels without knowing it. Permanezca el amor fraternal. No se olvide de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron a ángeles. Here, the Hebrew writer is referencing when Abraham showed hospitality to three men that happened to be God and two angels. Aquí el escritor de Hebreo está dando una referencia cuando Abraham le dio hospitalidad a tres hombres que eran ángeles. But he's making the point that, as Christians, we need to love our brothers and sisters. Pero el punto que él está haciendo aquí que como cristianos tenemos que amar a nuestros hermanos y hermanas. We need to care for them and serve them. Tenemos que cuidarlos, amarlos. But then in verse 2, he says, do not neglect hospitality to strangers. Pero en el versículo 2 él dice que muestren hospitalidad para las personas extrañas. So he's telling us here that hospitality is demonstrating love, care, and attention to people that we may not know well. So él está diciendo aquí que la hospitalidad es dándole cuidado, atención a personas que no conocemos. Actually, the word in Greek for hospitality here Es más, la palabra en griego, hospitalidad, que se usa aquí, is the word philoxenia, es la palabra filosemia, which translates philo, which we know is love, que la traducción es filo, que significa amor, and xenia, which is strangers. y xenia, que tiene que ver con una persona extranjera o extraña. So in other words, hospitality is us showing love, care, and attention to people who are strangers. So, la hospitalidad es mostrarle amor y atención a una persona que no conocemos, un extraño. And we see that is what God is calling us to do. Y de eso es que Dios nos está llamando a nosotros. And isn't that much more than hosting and serving? Y no ven que eso es mucho más que simplemente abrir nuestra casa y servirle a alguien. So people we know or friends or people we're close to, De personas que conocemos, amigos o personas con las cuales estamos cercanos. is a much greater calling. Es un llamado mucho más alto. If you want to turn over Romans 12, Si quieren ir a Romanos capítulo 12. we're going to read Romans 12 verses 9 through 13. Vamos a leer Romanos 12 del 9 al 13. Romans 12 verses 9 through 13. Romanos 12 del 9 al 13. And it reads, Love must be free of hypocrisy, detest what is evil, cling to what is good. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Be devoted to one another in brotherly love. Give preference to one another in honor. Sean afectuosos los unos con los otros en amor fraternal, con honra, dándose preferencia los unos a los otros. Not lagging behind in diligence, fervent in spirit, serving the Lord.
No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, rejoicing in hope, persevering in tribulation, devoted to prayer, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contributing to the need of the saints, practicing hospitality. contribuyendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. We see from these verses, as Paul is exhorting us to do, Vemos en estos versículos como Pablo nos está exhortando a nosotros a hacer, that a big part of our Christian living que una parte grande de nuestro llamado para como vivir como cristiano is practicing hospitality. es practicando la hospitalidad. Or how some other translation in verse 13 say, O como otras traducciones dicen en el versículo 13, being given to hospitality. el darte a la hospitalidad. The first thing that I want us to see is that hospitality is not a recommendation from God, Lo primero que quiero que veamos es que la hospitalidad no es una recomendación que Dios da, but is a command. pero es un mandamiento. If we are Christians, God expects all of us to be hospitable. Si somos cristianos, Dios espera que todos seamos hospitalarios. He expects us to show love, care, and attention, Dios espera que nosotros mostremos amor, atención y cuidado, yes, to our brothers and sisters, sí a nuestros hermanos y hermanas, yes, to the people we're close to, sí a las personas con las cuales nosotros estamos cercanos, yes, to our families, sí a nuestra familia, but also to strangers, pero también a los extraños, whether they're in our flock, within our church, or not. ya que estén en nuestra iglesia o fuera de nuestra iglesia. That's a big part of what God calling us to do. Es una parte grande de lo que Dios nos está llamando a nosotros. What I like about this passage is in verse 14, Lo que me gusta de este pasaje es que en el versículo 14, the next verse, Paul says that we should seek to bless those who persecute us. él dice, bendecí a los que os persiguen. And the word he uses for persecute in verse 14 is the same word that he uses in verse 13 for practice or pursue hospitality. Que la palabra que él usa para perseguir en el griego es la misma palabra que se traduce en el versículo 13, practicar o persigan la hospitalidad. So what is God saying to us? So, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo a nosotros? I think what he's saying is in the same way that people who want to persecute you, people who hate you, De que de la misma manera que cuando una persona te está persiguiendo, te odia, in the same way that they pursue to make your life miserable, to make your life difficult, de la misma manera que ellos buscan hacerte la vida más difícil, as Christians, we need to pursue people in order to love them, ya, que nosotros tenemos que buscar a las personas para poder amarlo, in order to take care of them, para nosotros cuidarlo a ellos and in order to help them. y para ayudarlos. And while I think about this idea, Y al yo pensar en esta idea, while God makes it clear that hospitality is something that we need to do, mientras que Dios lo hace claro que la hospitalidad es algo que todos tenemos que practicar, I want to make sure that we understand that we know that this calling is difficult. yo quiero que entendamos que este llamado es difícil. It's not something that's easy for us to do. No es algo fácil para nosotros hacer. It is not something that we're all going to be able to do in the same manner. Y también no es algo que vamos a poderlo hacerlo todo de la misma manera. But what it does require is for all of us to pick up our cross daily, Pero lo que sí requiere es que nosotros todos los días levantemos nuestra cruz, sacrifice ourselves nos sacrifiquemos a nosotros mismos in order to help other people. para nosotros poder ayudar al otro. And think about it, living in a city like New York, Y piensen, viviendo en una ciudad como Nueva York, it's very difficult to be hospitable. es difícil ser hospitalario. Money is limited to majority of us. El dinero está limitado para muchos de nosotros. It's a very expensive city, especially when we have families, and just living in the city limits how much money we have. Es una ciudad costosa, el vivir en esta ciudad con una familia es bien limitado. As people here, we're constantly feeling tired and drained and depleted, Como personas aquí siempre estamos cansados, nos sentimos que no tenemos energía, whether it's because our jobs that require a lot of us, ya sea que porque nuestro trabajo requiere mucho de nosotros, or just our daily responsibilities of working and taking care of our families. o nuestra responsabilidad diaria de trabajar y cuidar a nuestra familia. We live in a city where time is precious to us because it goes by so fast. Vivimos en una ciudad que el tiempo es precioso porque se va tan rápido. Me and Maite see that we work all day, then we come home, Yo y Maite lo vemos, trabajamos el día entero y después venimos a la casa and then it feels like you only have 2 or 3 hours to do the things
do the things you need to do and spend time with one y another. nada más tiene 2 o 3 horas para pasar un tiempo y se acabó. So our time is very limited and it's very precious. Nuestro tiempo es limitado y bien precioso. No, a lot of us might not have homes that are able that are big enough to be able to host anyone. Algunos de nosotros quizás no tengamos casas que sean suficientemente grandes para poder hospedar a alguien. Or we don't have the space or the ability to do so. O tenemos el espacio, la habilidad de hacerlo. And all these things, limits the way that we could show hospitality. So, todo eso limita cómo nosotros podemos practicar la hospitalidad. But what I want you guys to see is that it should not excuse us from not showing Pero lo hospitality. que yo quiero que veamos es que eso no nos debe excusar de practicar la hospitalidad. What it means is that we need to look for ways in which God has blessed you and given you the ability to show hospitality with the things and blessings that you do have. Pero lo que tú tienes que ver es de qué manera Dios te ha bendecido y de cuáles maneras y habilidades Él te ha dado para tú poder mostrar la hospitalidad. Because at the root of it, hospitality is or starts with an awareness of other people. Porque a la raíz, la hospitalidad comienza cuando tú te comienzas a dar cuenta de la gente. Sometimes hospitality is just giving someone a warm greeting or generally seeing how they're doing. Quizá la hospitalidad lusa es donde tú le das un abrazo, una bienvenida bien calurosa a una persona y tú notas y dices, ¿cómo tú estás? Instead of just rushing by them at church. Y no simplemente rápidamente dejarlo en la iglesia. Sometimes it means giving someone the space to be able to listen to them. Quizás significa el tú darle el espacio para tú escuchar verdaderamente a una persona And help them, y ayudarlo, whether it is in your home or going out for a meal. ya sea en tu casa o que tú lo sacaste afuera para comer. Sometimes hospitality is shown by inviting others into your plans. La hospitalidad a veces se muestra en tú invitar a otro a los planes que tú tienes. And that might be hard because when we invite strangers into our life, that's difficult. Y eso a veces es difícil porque cuando invitamos a una persona diferente o extraña a nuestra vida, It might be awkward or uncomfortable to speak to them at first. se siente un poquito raro, quizás no podamos hablar muy bien con ellos al principio And sometimes we're hesitant to do so because of these things. y a veces no queremos hacerlo por esas razones. But we still need to find ways in which we can show hospitality. Pero tenemos que encontrar manera de mostrar la hospitalidad. Let's go back to 2 Kings 4, which is the story that we read in the scripture reading. Vamos a regresar a Segunda de Reyes capítulo 4, que es la historia que leímos en la lectura, That shows a great example of a woman who showed great hospitality. que es un buen ejemplo de una mujer que mostró gran hospitalidad. We read it, but we see that this Shunammite woman, Ya la leímos, pero vimos que esta mujer, la Sumanita, and it said that she was a prominent woman. leímos que ella es una mujer prominente. I don't know if that means that she had status or that she had some type of money, No sé si eso significa que ella era una mujer de estatus o que tenía dinero, or that she was a great woman of character, clearly because of the things that she did, as we saw. o que si ella era una mujer de carácter, claramente por las cosas que ella hizo. But we see how this woman showed great hospitality to Elijah. Pero vemos que esta mujer mostró gran hospitalidad a Eliseo. And as we read through the story, Al nosotros leer a la historia, the second thing that I wanted us to see about hospitality la segunda cosa que yo quiero que ustedes noten de la hospitalidad is that if we're going to show hospitality to one another and to es strangers, que si vamos a mostrar hospitalidad el uno al otro y a los extraños, we need to be willing to sacrifice. tenemos que estar dispuestos a sacrificar. No, hospitality requires sacrifice. La hospitalidad requiere sacrificio. That sacrifice might look different, like I said, to each one of us. Ese sacrificio quizá luzca diferente para cada uno de nosotros, como acabo de decir. Whether you're someone who's blessed with 5 denarii or 1 denarii as the parable, Ya sea que tú fuiste bendecido con un talento o 5 talentos, como dice la parábola, but God still expects us to use what we have Dios todavía espera que nosotros usemos lo que tenemos in order to give and help and serve others. para nosotros dar, ayudar y a servir a otros. And I think this woman was a great example of that. Y esta mujer es un gran ejemplo de eso. Even if she had more money than the people around her, Y, quizás si ella tenía más dinero que la gente alrededor de ella, they were still living in times that was really poor. Todavía estaban viviendo en tiempos que eran de pobres. In times of great famine, Vivían en tiempos de hambruna, in times where people didn't have much, en tiempos donde la gente no tenía mucho, in times where most people's homes were 1 or 2 rooms. donde la mayoría de
de la casa de la gente era 1 o 2 cuartos. And what I love about this woman is that she saw Elijah. She didn't know him personally, but she knew that he was a man of God. Lo que me gusta de esta mujer es que esta mujer ve a Eliseo, no lo conocía, sabía que era un hombre de Dios, But she wanted to serve him. And we saw that while Elijah was passing through their home, he constantly was fed by her. y que cada vez que Eliseo pasaba por su casa, ella le daba de comer. And he told her husband, that's not enough. Y ella le dice a su esposa, a su esposo, eso no es suficiente. And he asked them, can they build a little room Y él le pide, podemos construirle un cuartico a él where when Elijah's passing by, he could come and stay. para que cuando Eliseo pase, él se pueda quedar ahí. We see how this woman showed, great sacrifice in order to show love and care for Elijah. Esta mujer mostró gran sacrificio para mostrarle amor y cuidado a Eliseo. And one way in which we show sacrifice is financial sacrifice. Y una de las maneras en que mostramos sacrificio es por medio de las finanzas. And like I said, we might be able to do that to different extents. Y como acabo de decir, podemos hacer eso de diferentes maneras. But whether we're buying someone a simple meal O ya que le compramos a una persona comida or a little gift o un pequeño regalo, or hosting a dinner o quizás nosotros decimos la cena va a ser en mi casa, or treating someone, to something, o que lo tratamos, llevamos a una persona a hacer algo, it's going to require some financial sacrifice. va a requerir cierto sacrificio financiero. And I think when it comes to finances and money, Y cuando la cosa tiene que ver con la finanza, con el dinero, at least for myself, a lot of times it's easy to make excuses when it comes to that. y yo sé que por mí mismo a veces es fácil de hacer excusa. You know what? I wanted to host the study and have people over, but you know what? Yo quería hacer este estudio, tener a la gente en mi casa, But we got to pay rent this week, so maybe we can't offer food, or maybe we can't do this or that. pero hay que pagar la renta, quizás no podamos ofrecer la comida, no podamos hacer esto. But what we see is if we're going to be hospitable, Pero lo que vemos es que si vamos a ser hospitalarios, we need to find ways to sacrifice, to not care for ourselves, but to care for other people. tenemos que tener la disposición de sacrificar y de cuidar al otro y no a nosotros mismos. Now, I was thinking about, Caleb, a lot of you guys know him, Caleb Churchill. Y yo estaba pensando en Caleb Churchill, muchos de ustedes lo conocen a él. I think he's a great example of someone who is hospitable in many ways. Él es un buen ejemplo de una persona que es bien hospitalario. Just this weekend, we were in Brooklyn. I was hearing her story. Yo estaba con él este fin de semana y yo escuché una historia. With his kids in the park, they got to know some of the kids that his children played with. De que él estaba con sus hijos en el parque y sus hijos conocieron a un grupo de muchachos ahí And they started a Bible study with them. y comenzaron un estudio con ellos. And because of that, a lot of times these neighborhood kids will come to their house Y por esa razón, muchos de los muchachos del vecindario estaban viniendo a su casa. and they got to know some of the parents, specifically this mom of 4 children who was living in a shelter. Y comenzaron a conocer a los padres y conocieron a la mamá de 4 hijos que estaba viviendo en un shelter. And one day, this mom asked, Caleb and Lindsay, hey, can you take care of my kids? Because I need to go to the hospital to get something checked out. Y él dice, tú puedes cuidar a mis hijos porque yo tengo que ir al hospital porque necesito chequearme con algo. And she had no other option or no other person to look out for them. Y no tenía ninguna otra opción para que alguien los cuidara. And Caleb and Lindsay said, of course. Y Caleb y Lindsay dijeron, sí, claro. But whatever medical issue she had, she ended up staying in the hospital for 4.5 days. Y no sé cuál fue la condición que ella tenía, pero se quedó en el hospital 4 días y medio. And Caleb and Lindsay, without complaint, were willing to take in her kids. Y Caleb y Lindsay, sin protestar, estuvieron dispuestos a tomar a sus hijos Ensure that they were safe, ensure that they were fed and taken care of, y se aseguraron de que ellos estaban bien, que estaban comidos, while she took care of her health. mientras ella se estaba cuidando de su salud. That's a great act of hospitality Eso es una gran acción de hospitalidad that they showed to a stranger que ellos mostraron a una persona extraña that honestly eventually led to her coming to the gospel, y que esto llevó a que ella viniera al evangelio because she saw the love of God first person. porque ella vio el amor de Dios a primera mano.
And I know that's a great act of hospitality. Y yo sé que ese fue un acto grande de hospitalidad. And even though maybe a lot of us in that situation will not be able to do that, Y quizá alguno de nosotros en esa situación no pudiéramos hacer algo así. we need to have the character that's willing to do that. Tenemos que tener el carácter que está dispuesto a hacer algo así. Because at the end of the day, our goal in showing hospitality Porque al final del día la meta es mostrar hospitalidad. is showing the love that Christ has shown us Es mostrar el amor que Cristo nos ha mostrado a nosotros, to other people. a la otra persona. That's what they did with this lady and the kids. Eso fue lo que ellos hicieron con esa mujer y sus hijos. And that should be our goal as we seek to serve and serve the lost. Y ese debe ser nuestra meta, nosotros servir a los que están perdidos. And as we seek to serve one another in the church. Y al nosotros buscar el servirnos el uno al otro en la iglesia. Because I was thinking about this, a lot of us in this church know one another. Porque yo estaba pensando en esto. En esta iglesia, muchos de nosotros nos conocemos. It is natural that we know some people more than others. Y es natural que conocemos a algunos más que a otros. But the reality is, even though we might know someone's name here, or even though we might greet them every week, Pero la realidad es que quizás si conocemos el nombre de alguien o lo saludamos, some people are still strangers, so to speak, to us. todavía hay personas que son como si fueran extraños para nosotros. And what is the way that we're going to help bridge that gap? ¿Y cómo vamos a crear un puente para acercar a esa persona? To grow closer with one another, to fellowship with one another. Para nosotros acercarnos y tener mejor comunión el uno al otro. Is through us taking the initiative to extend acts of hospitality. Es nosotros tomando la iniciativa por medio de actos de hospitalidad. Us showing that we care for them. El nosotros mostrar que tenemos cuidado de ellos. Us showing that we want to know them. El cuidado de que lo queremos conocer. And whether it's that having someone over at your home, ya que tú lo tengas en tu casa, or taking interest in someone, o que tú le estás tomando interés en esa persona. to speak to them and greet them, El de hablarle, el de saludarle, we need to do so. tenemos que hacerlo. No, Roger always encourages us with this, but how about visitors? Pero Roger siempre anima a eso, pero ¿qué con los visitantes? How are we doing the hospitality with our visitors? ¿Cómo estamos haciendo la hospitalidad con los visitantes? No, I know I don't do a good job of this. Yo sé que no hago un buen trabajo con esto. No, I feel like eventually I go and talk to them, Yo sé que eventualmente voy y hablo con ellos, but it is our first priority to talk amongst the people that we know and like? pero nuestra prioridad primero es hablar con las personas que conocemos y nos gustan, Or to have an eye for those who we don't know, o de tener un ojo para las personas que no conocemos. those who are seeking God and are showing us that they care to do so because they're here, Pero y personas que están buscando a Dios porque lo muestran porque están aquí and we don't seek them out. y nosotros no lo buscamos. So let's all try to do a better job at this. Así que todos tratemos de hacer un mejor trabajo. But the second part in which we need to sacrifice when it comes to showing hospitality Pero la segunda manera en que tenemos que sacrificar en mostrar hospitalidad is, I think, that showing hospitality, we need to sacrifice our prejudices. de que tenemos que sacrificar nuestros perjuicios. That's all right. Perjuicios, gracias. Yeah. And I think we also see this in the Shunammite woman. Y eso lo vemos también en el ejemplo de la mujer Tsunamita. If you read through Kings, you see that Elijah probably was a strange man. Cuando tú lees en el libro de Segunda de Reyes, Eliseo era un hombre medio extraño. And even though she knew that he was a man of God, she didn't know him personally. Y aunque él ya sabía que este era un hombre de Dios, no lo conocía personalmente. But she still wanted to serve and care for him because of that. Pero aún así quería servirlo y ayudarlo por eso. And I think one of the reasons personally for me that this is hard Y una de las razones personalmente porque esto es difícil is because it's not easy to love the people that we don't know. es que es difícil amar a la gente que no conocemos. But I love how a lot of you have shown good examples of this. Pero yo amo como muchos de ustedes han servido como buen ejemplo de eso. No, I think about over 10 years from now, but when I started, when me and Gary started going to church, and some of you, Yo pienso en que y hace muchos años de esto, de que cuando yo y Gary comenzamos yendo a la iglesia, I feel like a lot of us wouldn't be where we are
muchos de nosotros no tuviéramos donde estamos or we wouldn't be as close as we are o no tuviéramos tan cercanos como estamos if it wasn't for Porfi opening up her home so that we could have a place to spend time together. si no fuera porque Porfiria abrió su casa para que hubiera un lugar donde podíamos pasarnos tiempo juntos. And from the very beginning, even though she didn't know us, Y desde el mismo principio, aunque ella no nos conocía, her house was always an open door for young Christians to just come and be and spend time together. su casa era una puerta abierta para jóvenes cristianos para que vinieran y se pasaran tiempo ahí. And that's a great way in which she showed hospitality. Y eso fue una buena manera en que ella mostró hospitalidad. Now I was thinking, after this church started for a while, I didn't know a lot of the Spanish ladies well. O yo, después que esta iglesia comenzó, yo no conocía muchas de las mujeres hispanas, But I remember how Miriam opened up her home to just have Roger and Wendell host a Bible study. y después Miriam abrió su casa para que Wendell y Roger hagan un estudio bíblico. And those opportunities, not only were we encouraged by studying the word, Y esas oportunidades no solamente nos animaron a estudiar la palabra, but it created spaces where we could truly get to know one another. pero creó un espacio para que nosotros pudiéramos conocernos mejor. Now I got to speak and know Tati and Ellie and Sylvia better Y yo pude conocer a Tati, a Eli, a Silvia mejor through Miriam opening up her home. por medio de que Miriam abrió la puerta de su casa. And in speaking about sacrifice, Y hablando de sacrificio, I know that a lot of you, especially a lot of you ladies, do a good job at taking care and be mindful of our preachers and feeding them and hosting them. yo sé que muchos de ustedes cuidan y hospedan a los predicadores, But I think something that's challenging, not just for you guys, but even for me, pero algo que es desafiante, no solamente para ustedes, pero para mí también. is how willing are we to host people and invite people that we don't know to our homes. Pero qué tan dispuestos estamos para nosotros hospedar a personas que no conocemos. It's easy for me and Mike to tell Roger and Cassie and their kids, come over to our house, so, we can spend time together and eat and hang out. Es fácil para mí decirle a Roger, a Cassie, a los muchachos, vengan para nuestra casa y comer junto ahí. We want to do that. Nosotros queremos hacer eso. They're our friends. Son nuestros amigos. But how about those that, have no one inviting them over, Pero ¿qué de la persona a quien nadie lo está invitando? or that people overlook? O que las personas no lo ven. Are we willing to do the same for them? ¿Estamos dispuestos a hacer lo mismo con ellos? And I know she's not here, but I think Michelle is a great example of that. Yo sé que ella no está aquí, pero Michelle es un buen ejemplo de eso. I think from the time that I remember meeting her in Brooklyn, Desde el momento que la conocí en Brooklyn, she was always creating space for people who were ignored or overlooked. siempre estaba creando un espacio para la persona que la ignoraba. Ella estaba creando un espacio para personas que eran ignoradas o no vistas. She was mindful of people who no one was talking to, Siempre tenía en mente a la persona que nadie estaba hablando con ellos, people that no one hung out with. con la cual nadie estaba jangueando, esa es la palabra, o pasándose tiempo. And I feel like that's a good example for us to follow. Y ahí es un buen ejemplo para nosotros seguir. So let's be willing to sacrifice in order to show hospitality. Estemos dispuestos a sacrificar para mostrar hospitalidad. And like I said, that's going to be hard. Y como dije, va a ser difícil. And our temptation is going to sometimes be to complain. Y nuestra tentación va a ser el querer quejarnos. But let's turn over to 1 Peter 4:9. Vamos a ir a Primera de Pedro 4:9. 1 Peter 4:9. God says there, through Peter, be hospitable to one another without complaint. Sea hospitalario los unos para los otros sin murmuraciones. I think this is a good side point Este es un punto aparte, because, like most difficult things, our temptation is to complain about them. porque como mucha cosa difícil, la tentación es el querer quejarnos. But I think it's important for us to realize that, if we are hospitable, Pero tenemos que darnos cuenta, si somos hospitalarios, that's going to be nothing to the Lord if we do hospitable things complaining. no se va a significar nada para el Señor si lo hacemos quejándonos o murmurando. No, we can't invite a bunch of people over No podemos invitar personas a nuestra casa and then complain about the house being dirty, them staying too long, y de comenzando a quejar de que la casa la pusieron muy sucia, or that o que se quedaron demasiado tiempo, that conversation was so hard and awkward. o que esa conversación fue tan dura y tan difícil. We can't expect to
give someone a listening ear No podemos darle a una persona nuestro oído para escuchar and then complain that they drained us so much, y después quejarnos de que, wow, nos quitó toda la energía. or that they only cared about speaking about themselves and didn't ask us anything. O de que ellos nada más quisieron hablar de ellos mismos y no nos preguntaron de nosotros. Let's just be careful of not being tempted to complain about the acts of hospitality that we do, Tengamos cuidado de no ser tentados a quejarnos de las obras de hospitalidad que hacemos, because it's not pleasing to the Lord. porque eso no le agrada al Señor. But the third and last main point El último punto que voy a hacer aquí is that the reward of hospitality is greater than the price. y es que la recompensa de la hospitalidad es más grande que el precio. Going back to the Shunammite woman, Regresando a la mujer tsunamita, we see that she was willing to serve and help Elijah in a great way. que ella ayudó y sirvió a Eliseo de una manera grande, And she did it without expecting anything. y ella lo hizo sin esperar nada. But in the second half of the story, what do you see happened because of her great act of hospitality? Pero en la segunda parte de la historia, ¿qué pasó por ese gran acto de hospitalidad? We see that Elijah inquires about her and says, is there anything that we could do for her? Eliseo le pregunta, ¿hay algo que podemos hacer por ti? And we see that Gehazi answered and tells him that she has no son and that her husband is old. Él le dice, Gehazi, o el siervo pregunta, y le dice, él no tiene hijo y su esposo es viejo, And because of a great kindness and love, y por un acto grande de bondad, he blessed her with being able to conceive and bear a son. él la bendició a ella con la habilidad de poder concebir y tener un hijo. So she was blessed in a great way Ella fue bendecida de una manera grande because of her being willing to sacrifice to show love and care for him. porque ella estaba dispuesta a sacrificar y a mostrar hospitalidad. And I think that's the perspective that I want us to see. Y ese yo quiero que veamos, esa es la perspectiva que yo quiero que veamos. Hospitality is hard and requires sacrifice. La hospitalidad es dura, requiere sacrificio. We're all going to show up in different ways in order to accomplish it. Nosotros vamos a hacerlo de diferente manera para poder lograrlo. But when we do, what we're going to realize is the rewards that come from it are so much greater than the sacrifice that it took us to do. Pero cuando lo hacemos nos damos cuenta que la recompensa es mucho más grande que cualquier sacrificio que hicimos. When we're willing to be hospitable, Cuando estamos dispuestos a ser hospitalarios, one of our rewards is that we find connection. una de nuestras recompensas es que encontramos conexión. Now, think about when the church first started in Acts 2. Piensa cuando la iglesia primero comenzó en Hechos capítulo 2. When all these Jewish people came from different areas, Todos estos judíos vinieron de diferentes lugares, heard the message and obeyed the gospel, escucharon el mensaje, obedecieron el evangelio. that church came together Esa iglesia se unió, because of the love for God, sí, por el amor a Dios, but also because the Christians and the people who were from Jerusalem were willing to show hospitality and love to those who were coming from outside. y es porque los cristianos, los que se hicieron cristianos en Jerusalén, estuvieron dispuestos a mostrar hospitalidad a los que vinieron de afuera. We see how they truly became a family. Tú te das cuenta cómo ellos se volvieron una familia. They were staying in different people's homes. Ellos estaban quedando en la casa de diferentes personas. They were sharing meals with one another. Ellos estaban compartiendo comida los unos con los otros. People were selling what they had in order to provide for those who didn't have. Estaban vendiendo lo que tenían para proveer para personas que no tenían. And we see how that church became so close because of it. Y esa iglesia se unió por esa razón. In the same way, when we pursue Y hospitality, de la misma manera, cuando nosotros buscamos el ser hospitalario, we're gonna find connection and closeness with people. vamos a encontrar conexión y acercamiento con la gente. We're gonna be able to connect with outsiders, and that's gonna give us an opportunity to bring the gospel to them. Vamos a conectar con los que están afuera y nos va a dar oportunidades para llevar el evangelio. But then also in the church, we're gonna be able to connect and find common ground and a closer relationship with our brothers and sisters that we haven't had before. Pero en la misma iglesia vamos a comenzar a encontrar cosas en común y eso nos va a acercar a nuestros hermanos y hermanas. So sometimes they're yearning for relationships and yearning for friendships. A veces nosotros tenemos un deseo de tener más amistades, de tener más personas. No, and God fulfills that in ways that we didn't expect through Y hospitality, Dios cumple eso de manera que no lo esperábamos por medio de la hospitalidad. through growing closer to someone that we might not have the thought to do so. El que nosotros vamos a crecer y acercarnos a una persona
que quizás ni lo teníamos en mente. But another reward is that hospitality produces godly character. Pero otra recompensa es que la hospitalidad produce un carácter piadoso. So while it's hard, Aunque es difícil, while it takes a lot of work and a lot of, purpose, aunque toma mucho sacrificio y propósito, it's worth it because the heart of hospitality makes us closer to the Lord. porque vale la pena, porque el corazón de la hospitalidad nos acerca más a Dios. One way that I put it is that hospitality is a training ground Una manera en que yo lo puse es que la hospitalidad es una escuela de entrenamiento to go from Philadelphia love de ir del amor de Filadelfia to Philoxenia love. y llegar al amor de Filosimia. If we're going to grow to be people who love others and love strangers, Si nosotros vamos a llegar a ser personas que aman a todos, que aman al extranjero, the way that we do that is by practicing hospitality. la manera en que llegamos a hacer eso es por medio de practicar la hospitalidad. No, practicing hospitality shapes our heart in self-denial. El practicar la hospitalidad hace que nuestro corazón se entrene en negarnos a nosotros mismos. No, when our eyes are open to look at others and see how we can help them and serve them, Cuando nuestros ojos están abiertos a enfocarnos en el otro, en ayudar al otro, our mind and our attention is not going to be so much on ourselves and what we want, what we desire. nuestra mente ya no va a estar en nosotros, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo. It takes our eyes off ourselves and puts it on other people. Quita los ojos de nosotros mismos y lo ponemos en otra persona. It helps us to practice picking up our cross daily. Nos ayuda a practicar el tener que levantar nuestra cruz y negarnos a nosotros mismos. Now, hospitality trains us in generosity. La hospitalidad nos entrena en la generosidad. No, it's very easy for me to think about what are the things I want with the money I make. A veces es fácil pensar en lo que yo quiero con el dinero que yo hago. We know we have these goals and Yo desires tengo esta meta, estos deseos, that in themselves are not bad, cosas que en sí mismas no son malas. but it's very easy to forget that God calls us to use our blessings and use our money to serve and help other people. Pero es fácil olvidarse que Dios llama a que usemos nuestro dinero y nuestras bendiciones para ayudar al otro. Like Ephesians 5, Paul exhorts us to work En Efesios 5, Pablo nos exhorta a trabajar in order for us to be able to share with other people. para que nosotros podamos compartir con el otro. And hospitality trains us to have this mindset of being generous. Y la hospitalidad nos entrena a tener esa mente de ser generoso, Whether it's in the home, ya sea en la casa, whether it's at the church, o ya sea en la iglesia, whether it's with interacting with strangers. o ya sea que estamos interactuando con personas que no conocemos. When we practice hospitality, Cuando practicamos la hospitalidad, we're gonna do what Jesus tells us in Acts 20:35, vamos a hacer lo que Jesucristo nos dijo en Hechos 20, where it's more blessed to give than receive. que más bienaventurado es dar que recibir. Another way in which hospitality produces godly character, Otra manera en que la hospitalidad produce un carácter piadoso and that it helps foster compassion and empathy. y es que nos ayuda a que seamos más compasivos y llenos de simpatía. And that might be something you struggle with, Y quizás eso es algo en la cual tú luchas. but you know what's gonna help you practice and train that? Y tú sabes que te va a ayudar a practicar y entrenar eso When you practice hospitality, cuando tú practicas la hospitalidad. when you create spaces and where people are heard and understood, Cuando tú creas espacio para personas que están dolidas, que no se entienden. when you talk to people and seek to understand them, Cuando tú hablas con la persona y busca entenderlo. that helps you bridge the gap between assumption Eso te ayuda a que ese espacio de cosas que tú asumes with love and understanding. y llenarlo de amor y entendimiento. And lastly, hospitality Y, trains us y finalmente la hospitalidad nos entrena in fostering impartiality. y de que nos ayuda a no ser imparcial. And we already spoke about this, Y ya hablamos de eso. but God calls us to be impartial. Y Dios nos llama a no ser imparcial. We need to love everyone in the same manner. Tenemos que amar a todos de la misma manera. And our goal should be that our homes and our time, Y nuestra meta tiene que ser que nuestra casa, que nuestro tiempo, that our attention que nuestra atención, are focused on seeking to serve everyone that God puts in our path. que estamos buscando servir a todos que Dios pone en nuestro camino. But to conclude, Para concluir, and this is similar to the last point, y esto es similar al último punto, but ultimately, pero finalmente, the reason why we need to seek to be hospitable la razón por la cual nosotros tenemos que buscar ser hospitalarios
is because the calling that God is calling us to do es porque el llamado que Dios nos está llamando is that He's calling us to love as He has loved us. y es que nosotros tenemos que amar como Él nos ha amado a nosotros. And that's what's going to motivate us more than anything. Y eso es lo que nos va a motivar a nosotros más que cualquier cosa. Let's read one last passage to see this point as we conclude. Un último pasaje para ver este punto. If you want to turn to Deuteronomy 10, Deuteronomio capítulo 10, verses 18 through 20. del 18 al 20. Deuteronomy 10, verses 18 through 20. Deuteronomio 10, del 18 al 20. He says, He executes justice for the orphan and the widow and shows his love for the stranger by giving him food and clothing. Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido. So show your love for the stranger, for you were strangers in the land of Egypt. Mostrad pues amor al extranjero, porque vosotros fuiste extranjero en la tierra de Egipto. You shall fear the Lord your God, you shall serve him and cling to him, and you shall swear by his name. Temerás al Señor tu Dios, le servirás, te alegrarás a él y solo en su nombre jurarás. You know, God says this in the context of, God making the covenant with his people. Dios dice esto en el contexto de hacer un pacto con su pueblo. And I love how it describes, who he is. Y nota cómo describe quién él es. No, what God cares about is executing justice for the people who have no one else to look out for them. Dios, a lo que Dios le importa es ejecutar o hacer justicia a personas que no tienen a más nadie. That's why he tells us to look out for orphans and widows, because that's what God does himself, as we see here. Por eso es que él dice que cuiden a los huérfanos y a la viuda, porque eso es lo mismo que él hace. We see that God shows his love for the strangers, and he makes sure that they're taken care of and that they're fed and clothed. Dios muestra amor para el extranjero y se asegura de que él tenga pan y vestido. But I think what we often forget is our place, as we see in verse 19. Pero lo que no olvidamos es nuestro lugar, como vemos en el versículo 19. We forget that we were the strangers, Nosotros no olvidamos que nosotros éramos los extranjeros. that we were the orphans without parents, Nosotros éramos los huérfanos sin padre. that we were the ones who were lost Nosotros éramos los que estábamos perdidos and who were strangers in Egypt. y los que éramos extranjeros en Egipto. And what did God do for us? ¿Y qué Dios hizo por nosotros? No, even though we were more than strangers, we were enemies. Éramos más que extranjeros, éramos enemigos. But God pursued us. Pero Dios nos buscó, God took care of us. Dios nos cuidó, He gave up his life for us, Él dio su vida por nosotros, made us his sons, nos hizo sus hijos so that we could be in a relationship with him. para que nosotros pudiéramos estar en una relación con Él. And at the end of the day, the call to hospitality is just a call to be more like God. So, el llamado a ser hospitalario es un llamado a ser más como Dios, To treat others how God has treated us, de tratar al otro como Dios nos ha tratado a nosotros, to seek those who no one else sees, de ver al que nadie ve to know and care and love for those who no one else does, y conocer y amar a los que los otros no están amando. to bless others how God has blessed us, Bendecir al otro como Dios nos ha bendecido. and be a source for rest and peace for other people. Y ser una fuente de descanso y paz para las otras personas. So may God help us be more like him Que el Señor nos ayude a ser más como Él and be more hospitable. y ser más hospitalario. Thank you.